ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی زیادتی پولیس کی طرف سے ہوئی ہم اس کا پولیس سے تو ہمیں بہت زیادتی ہوئی ہم ازالہ کریں گے اگر پولیس نے کچھ انٹروین آپ کیا. سمجھے دسمبر میں کتنی بڑی برکت والے ہیں آپ. کچھ ریکوری بھی ہوئی ہے. قتل کے اشتہاری ہیں, ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اس طرح سر عام پھریں. سو یہ اب آپ کا اور میرا کمپٹیشن شروع ہے. ٹھیک ہے جی. میرے پی او سیل سے پکڑے جاتے ہیں یا آپ اپنے تھانے سے پکڑواتے ہیں. اب آپ پہلے پکڑتے ہیں یا میں پکڑتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مقابلہ شروع ہو گیا. یہ اب آپ کا اور میرا کمپٹیشن شروع ہے. ٹھیک ہے جی. کب پکڑے ہیں ان کو؟ کچھ ریکوری بھی ہوئی ہے. چلو اس کو CC3 دے دیں یار ظفر کو. کوئی کم کیتا بھی ہے انہیں 24 کے کدھر ہے تو آپ کو پتہ کدھر ہے کیا ہے؟ کوئی کبھی کوئی نظر آئی ہیں کبھی؟ اس کی ٹوٹل ٹیکنیکل اینڈ فزیکل وہ ہم خود کریں. ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا. انشاءاللہ میں خود کوشش کروں گا روزانہ اس پہ ہم فیڈ بیک لیں گے, ٹیکنیکل چیزیں دیکھیں گے, اس کو کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ ٹریس کریں گے. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ خیر رکھے. یہ جی ڈیلی پروگرس شکر الحسن بورڈ میں لگا صاحب کے PO جو ہیں دونوں اس کیس کے. یہ دیکھتے ہیں اب آپ پہلے پکڑتے ہیں یا میں پکڑتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا مقابلہ شروع ہو گیا کہ یہ قتل کے اشتہاری ہیں, ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اس طرح سر عام پھریں. سو یہ اب آپ کا اور میرا کمپٹیشن شروع ہے. ٹھیک ہے جی. میرے PO سیل سے پکڑے جاتے ہیں یا آپ اپنے تھانے سے پکڑواتے ہیں. پرچہ نہیں ہوا تھا یہ بوبر کال میں سر آپ نے مجھے 7 دن کا ٹائم دیا تھا. پرچہ ہوا بات صرف تیار ہوگی سر وہی انہوں نے یہ بات مانی. یہ چوری کس کی کی؟ ایسا کریں اس کو تو کوئی ریکور کر دینا. کتنی کیا مالیت ہے؟ یہ سر 1 لاکھ. آپ نے مجھے اس دن بولا تھا کہ 7 دن کے بعد اگر یہ نہیں کرتے تو آپ میرے آپ آئے میرے پاس جی میں کب؟ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. میں ادھر ادھر ہوں گا تو دوبارہ پھر سر میں دوبارہ انہوں نے مجھے بلایا اور 5 بندے ایسے ہمارے اتنی بلادری کے انہوں نے لکھ دیے کہ ان کو آپ نام لے. بکری 2 قیمت 1 لاکھ ہے. ہم ریکوری کرتے ہیں. چلو آئیے. کون ہے اس کیس ظفر بندے ارسٹڈ ہیں؟ جی سر. صبح ان کا ریمانڈ ہے سر. بڑی برکت والے ہیں آپ. جی سر تھینک یو سر. کچھ ریکوری بھی ہوئی ہے. سر صبح کے لیے تلدی تو کرائی. ظفر نے بھی کام کیتا ہے. کب پکڑے ہیں ان کو؟ سر یہ 3-4 دن ہو گئے. کس نے پکڑے؟ صحیح دسنا کہ نہ پڑے. سر کمران ظفر یہ صحیح تھا. CCD میں کیا ظفر صاحب نے. چلو اس کو CC3 دے دیں یار ظفر کو. کوئی کام کیتا بھی ہے انہیں ویسے کامران نے پکڑے ہیں مجھے لگتا ہے. اب ان کی بتائیں ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ سر ابھی کار کے لیے تلدی کرائی ہے سر. انشاءاللہ تمام ریکوری ہو جائے گی سر. ٹوٹل مان گئے ہیں وہ؟ جی سر. ہو جائے گا. تھینک یو سر. ٹھیک. بہت کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتائیے. تھینک یو سر. چلو ویل ڈن. اس میں ہم نے سنا ہے نا, یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے اور یہ عدالت میں بھی آپ کا میٹر چل رہا ہے. جی عدالت کے فیصلے تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو ہماری بات تھوڑی سی اگلے 2 دن میں ہم آپ کو بلائیں گے. پولیس آئی تھی آپ کے گھر؟ اگلے ہاں پولیس آئی. کب آئی تھی؟ وہ دسمبر کی 28 تاریخ کو رات کو بغیر کسی وارنٹ کے SHO وہ جو علی عباس ساتھ تھا, ASI کامران تھا, بغیر کچھ ہمارے گیٹ سے اندر آ. زمین کے معاملات ہیں نا, زمین کے معاملات اتنی آسانی سے نہیں ہوتے ہیں. وہ صاحب ہماری تقسیم ہی نہیں ہوئی اور 2 فریق جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں بغیر تقسیم کے. کون سی جگہ جس جو بیچی ہے انہوں نے وہ ان کو بیچی KTS ہے. کے قریب ہے. آپ جا کے موقع دیکھ اس کی ہم ادھر مکان پر ہیں بنا رہے ہیں. بلائیں ذرا ایک دفعہ ڈیٹیل میں سنتے ہیں ان کا. نیکسٹ ویک بدھ والے دن جو ہے نا ان کو بھی ہم بلوا رہے ہیں, آپ بھی آ رہے ہیں, پھر تفصیل سے بنا. اور اگر کوئی زیادتی پولیس کی طرف سے ہوئی ہے ہم اس کا پولیس سے تو ہمیں بہت زیادتی ہوئی. ہم ازالہ کریں گے اگر پولیس نے کچھ انٹروین آپ کیا. سمجھے دسمبر یا 10 بجے کتنا ڈیٹ سے رات ہوتی ہے, انہوں نے ہمارے اوپر بغیر کسی دعوے سے بغیر کسی برانڈ ماجد منو تفصیل نال سن لیں دو. ٹھیک ہے تفصیل نال سن لیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے. کہاں ہے وہ جو نشاندہی ہوئی ہے؟ نشاندہی آئی کوئی نہیں. آپ نے لکھا ہوا ہے نا کہ درخواست دیا ہے جب محکمہ مال سے زمین کی نشاندہی کرے گی تو وہ ہماری زمین کا حصہ بند کر دے گا. پہلے پٹواری تھا نا آپ کے پاس درخواست دینے سے پہلے اس میں سارا ریکارڈ دیکھ, لیکن اب اس کے بعد وہ کہتا میری ہے, میں کہتی میرے نام پہ ہے, تو اس کے بعد آئی کوئی نہیں.
डायरी नंबर 31 लगा हुआ है। सजाद साहब जिस पे रेवेन्यू की तरफ से डिले है या पटवारी रिपोर्ट नहीं देता या निशानदेही नहीं कर रहा ये वो, और वहाँ पे लड़ाई झगड़े का खतरा है और वहाँ लड़ाई झगड़े का खतरा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? इस्लाती कार्रवाई भी करनी है और उस ज़मीन को हम रोक जो 145 की कार्रवाई होती है वो भी करनी पड़ेगी ताकि जब तक वो नहीं करेंगे। इसमें कॉल पार्टीज करें मेरे पास, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, कानून कायदे के अंदर रहना है। आपने अदालत में अप्लाई किया हुआ है? हाँ सर, फौजी आदमी है इसलिए दाएं बाएं नहीं चलता कानून के ला। नहीं वो ठीक है, अदालत में तो सारा वो अभी सामने जब पता चल रहा है वो है ही हमारी ज़मीन। पिछले कई दहाइयों से हम काश्त कर रहे थे। वालिद साहब वफात के बाद उसने कब्जा कर कब मैं तो आर्मी में था। बात कब हुई वाले साहब? तकरीबन 17 साल चलो हो गए। इसको ज़रा मुझे सुन लें, थोड़ा सा पुराना मामला है। जी सर। पुराना ज़रा मुझे सुन लेने दें, देख लेने दें, फिर हम उस पर कोई ना कोई ठीक है। ज़मीन के मामला में इशूज़ लियाकत अली 15 साल हाजी साहब हैं? इतने पुराने केस से मैं की करा उस वक्त नहीं कोई पर्चा से कराया था, कोई पर्चा नहीं हुआ, ऐसी कोई गल नहीं हुई सी। आपने जब खरीदी थी कोई रिटर्न मुआयदा हुआ? कितने अरसा रखी थी आपने गाड़ी? 2 साल। 2 साल ऐसे चलो बोलो, अल्लाह खैर रखेगा। अगर आप हक पे हुए इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, कोई ना कोई बेहतर हो जाएगा। ठीक है ना, उनको बुला लें, उनका स्टैंस क्या है। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि क्या ये 2 साल गाड़ी इनके पास रही है, उसके गवाहान मौजूद होने चाहिए। मोटरसाइकिल है, इंजन में कराया सर, सीएनजी किट लवाई है, ये मैं लाल बिल लेकर आया। नहीं मोटरसाइकिल है कि गाड़ी है? नहीं ये सही गाड़ी है सर, 194 कार है सर। उस ਵਿੱਚ मैं ना मोटरसाइकिल देता सर, वो भी उन्होंने कोल है सर, ये कोई ट्रांसपोर्ट कोल है सर। एविडेंसेस मौजूद हैं, इन चीज़ों को वेरीफाई कर लें। सिर्फ सर शरीफ बंदे से कोई कर ना सर। चलो अच्छी बात है, शराफत अच्छी चीज़ होती है, लड़ना नहीं है। ठीक है, उनको बुला लें। 2 साल गाड़ी इनके पास क्यों 2 रही? साल है तो मैंने गाड़ी मेरे को रही। क्यों किराए पे थी, क्या थी, वट कागज़ भी उनके पास हैं। कागज से आके दिन जिस दिन ले गए ना, उस दिन कागज गाड़ी चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने मन खराब। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ पैसे में उन्होंने देने फिर ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? नहीं सर स्टाम ना थे, चलो इस वजह से सर उन्होंने मन खराब हो गया। पैसे बकाया होंगे ना तो वापस ले जी सर। चलें, ये आपने डीएसपी साहब से मिल लेना है, कोशिश करते हैं कर देते हैं आपका हल। ये कौन है? लियाकत अली कौन है? कितने हो? अच्छा, कोई ज़्यादा ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 25 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? नहीं 6 महीने से नहीं खरीदी, असन 20-25 साल हो गए ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, खरीदे में। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18/6 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਨकी ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਗਿਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਬਸ डीएसपी साहब ने पहले रसूल के मुआहदा करवाया था दोनों पार्टी से, उस मुआहदे की सब तारीख भी मौजूद है, रिटर्न एग्रीमेंट का, लेकिन उससे ना ये बीबी 2 मरले फालतू दे दी। ये कह रहे हैं कि एक किनाल इन्होंने खरीदी है अलहदा। ये भी है, मेरे को इंतकाल है उस मोहम्मद याकूब थोड़ा की लगता है? जी मैं कुछ नहीं लगता उसको लग खरीदी है। मोहम्मद याकूब से इन्होंने खरीदी है, तो वो विरासती ना हुई। ऐ मैं इस मकान में रह रहे हैं सर, वो रास्ते जगह है, उसमें मकान का इससे ताल्लुक नहीं है। मकान नहीं जी, मकान की तकसीम और वो अलग चीज़ है ना, ये तो इन्होंने बाहर से खरीदी है। सर इन्होंने ना एग्रीमेंट खुद किया था डीएसपी साहब के पास इससे पहले कि जो हमारी हवेली है ना उसमें 6 मरले की जगह मिलती है वो हम दे देते हैं, और उसके बदले हमें जो इन्होंने उनकी जो दूसरी जगह पे है वहाँ से दें। वो एक अलग चीज़ है। अगर उनका मकान में 6 मरले हिस्सा है तो वो तकसीम होगा तो उसके बाद होगा उसका। इनकी इस अगर इसी तरह ही है जो इन्होंने बाहर से ज़मीन खरीदी है, सब उसी पार्टी ने खरीदी है, उनको घर के सामने भतीजों ने। जी ऐसा इनका भी बनता है। नहीं ऐसे नहीं हो। चले कोई बात नहीं, सजाद साहब इसको ज़रा खुद बुला लें, सॉर्ट आउट करें। ठीक है, ये अगर कोई अलहदा ज़मीन खरीदी हुई है विरासत के अलावा उसमें तो कोई तकसीम और वो नहीं है ना, तो इनको ज़रा बुला लें, देख लें, मेरिट कर लें। इमरान शाह वाल रियाज हुसैन शाह डीएसपी साहब झूठ बोल करता कुरान चलो पाक का लोग ले आया मैंने कहा तो साढ़े घर है ऐ 80-90 साल हो गया सी इस जाई तरह ने 12 मरले मेरे को है
4 ਬਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਾ ਉਸਾ ਕਦੀ ਦੇ ਸੰਤਾ ਸਾਰੀ ਬਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਕਿਸਕੇ? ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ? ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮਨਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੰਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ जगह पे पैसे काम के रहा था। थाने डुमन आए थे आप? जी कब? 95 इतना 95 जी? कितने? 15 साल बजाते रहे, उसके बाद मैं क्या करेंगे ऐसे नहीं बनता। अच्छा हाँ जी, क्या करेंगे आते चलते? बहुत पुराना केस है, बुलवाएं ना ज़रा एस एच ओ साहब, बुलाएं, खुद सुने और कागजात देखें ट्रैक्टर के माने होंगे। अगर दोनों का नाम है, वालिद का भी मुश्तरका कर्ज फिर की बात आपने मिल लेने कमर आवाज़ कोशिश करते हैं कितनी है इस पे ज़रा वो ना उसका मुझे पुटअप करें दोबारा, टोटल खर्चे कितने ठीक हुए उनको लगता है इसको हम मंडे को सॉर्ट आउट करते हैं कि ये अखराज होने हैं, ये क्या करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अपनी कार्रवाई भी देखनी है, चीज़ें हुई हुई हैं तो इसको इंशाल्लाह हल कर लेते हैं। अभी कोई तंग तो नहीं करता ना? सर वो मसला नहीं है, मैं खुद मुलाजिम हूँ, इधर से भी यार जो हो रहा है कोर्ट में भी हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये सॉर्ट आउट हो जाए। आपको पता है ये केस है, उसको देख लेते हैं। ये ज़रा मंडे को ना मेरे पास एफ आई आर मिले है, खाता लिया है,